Kung saan ang amo, naandun ang caregiver. Ganyan ang buhay ng caregiver, guys. Ayan. Ganito guys yung sa akin na aking amo. Ayan. So, unahan ko guys kasi Papa. Guys, kunin ko lang ito. Yung ginamit niya kasi guys ay yung old na wheelchair niya. Pero kung yung bago, ayan po guys ang iano ko. Apat yan. So, ayan guys. May lifter. Ayan. Yung dito. Parang magiging. Dito ang ganda sa taas. Is mga bahay. Huwag na blur. Tapos olive farm naman yun. Olive farm. Tapos yung green na green doon. Ano yan? Oh, grapes. Pwede ma. אני אחשוב עליי. לא בשם להחזיר אותה. אתה לא רוצה בה? איתנו? אתה לא רוצה בה איתנו? יש פה שם קפה ועוגיות. יאללה אפרת ביי. יאללה ביי. So dito na guys, ayun dun sa taas. Efrat, kumais time na kon? Ha? Ano kon Efad? Efad. Wala malurot sa. Ulay sagor. Labi met? Lama. Akora. Ano lasot? Ulay lurot sa otak. Ay sagor po, Furat sagor. Ulay akora. Yan guys, dahil sarado doon sa kabila, dito na kami dumaan. Pa. Dito na kami dumaan. Sarado sa kabila. So, yung basura dito. Hindi yun naman. Dito kami guys. Alam, liat, gibiret, lirot. Lamat siya, malo siya ma. Yale frat ba? So dito kami may ano. Elevator kami. Kumaikad na kon. Od. אחד לא שם. וואי חם. לא רואים שהיא כתבה בכלל. Dito na kami guys. So, doon na guys, magtitimpla ako ng kape. Libre ang kape guys at saka sweet cookies. Bye. Noon doon kami, ngayon dito. Opo. נופלת, זה המעקב. עיקר הבריאות. ואתם אומרים, עיקר הבריאות לעזאזל החיים. יופי. יאללה ביי, תודה רבה. סוף חיים.
Yala, tada. דרכי חשוב. Tada. So, kami guys. Mani ko din. May mga ilaw na. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Tingnan nyo pagka